kengbo na mi glo tepere mele tepoa la tro ejire do na mi akpe azo mi jayi mi apa eyatia azo mi ja dum pata nyamedi mama dum zreka ku imam Abdallah nyamedi ma opa kluwi nyamedi ma ibo ela ba kluwi o ndo na o sale gbegbe ta nyamedi ibo ke egbe a meja atoji cho pastor bubuto Emmanuel Ahovi we meja atoji cho gbo pastor mnya pe yan si omi wo won le fi okata Yesu Kristo a mi ko dojisi ba enyu mawo bevi alo mawo be dola na mi ya pare ya mi ya panu pupu mi enyu mawo si do ntila akpare ya enyu mawo be dola Yesu Kristo nu kai de fia ba Yesu Kristo a mi ati awe be mawo ela bana mi to yivo nui de fia be mio egbe kiki akata ayo Yesu Kristo be mawo a ne gabo pole mi akle bibra bono gabo melia mi ada ku verse o le jana ela bana mesi o la pe amea wa won temi le no a won ta le mi ekle Isaiah pagbale eta ama shiki chukpoku ya ma toba sere adele ya dia devi ya lo Yesu ya ofun kurenti be devi ya no va dia anye fufu mavo anye miti fafavia anye adandela o tweda de tepoya de ikebe mau ya ke glombo nyamnyela ele gboglombo vi maneva nono meyela no ti enya nyi matin tro eyi ova ye ji gbagbogbo ba ti de via voa eglona mau dola globena de via waji wa yebe Emmanuel ikebe Emmanuel mi te ba gomsemo etro de gomni be wa yebe mau le gbonya nyanyi matima ba trebe menya mau la benenyi be mau pe nya sememile eye mau pe jimile sosondua kanu ike mau nya gbloa eye ye nya gblo ta le gbonya Yesu Kristo a mau enye verse bubu gbali nene kle Roma to ba gbale ta ma se pepe amaton a Yesu a mau wenye Timothy ba gbale gblo ne na mata matu de fia ne gba yeji a ma so do agbe mau yiran akpe medeku na le na verse wa na ni ela bana na le na verse wa mi le tepesia le jagle ame la donti le jagle ame la donti ta neno na ame le tili agome wano okay ma yo Timothy bagbale ta ton poku wi aden Yesu ko ma unyanya elefima fofonyo yo Jean 1 verset 1 ma ko fofo to emeledi okay Timothy bagbale ta ton poku wi aden miaga po Jean 8 verset 18 à 24 le clenga pour le film la pobe allo Jean chapitre 10 verset 30 Yesu glore film ba nyeba klo fofonya de kainele e ya mare kema la nyigba ya di chodo ko compare ma ugbo e wa nu agbo wa Yesu agbona ma tuire film akpe ga fofo de kemi jawo yata mede kuku verset o no ya no grrr ne no de ka kudu suba ami o le tele gomea wati angle ye wati asende gom okay anyo azo mi ayinko me chonko na imam de lefia be imam Yohanes imam Enusa imam Enusa na mi vado mi apa subo bakpajia mede ku na tele didi pon pola no yo imam amanyo iben koyo imam agomenyo plola abele yemi le yo pastor le fia que yiben kwato Enusa Yesu Kristo le mi apa subo bakpaji ke mi globa manyu mawo ke yo nya be enyu mawo be dollar alo mawo be yan glodito me de kuku ke azon kamia suba la continent ameyo le telegom menyu ameyo na ile teveo ameyo le telegom ni taye Yesu Kristo anyu mawo fe dollar alo mawo fe yan glodi ela menyu mawo ke la continent mi va ina pata le mi va le mam gavalo okay mam gane le ke bele repa ela de moi monsieur la so etole okay ke egbea imam ga do ja no gbo do sibo ke egbea imam ga
que bola ja no kan mo nto suboye enu ka nyam ja do ididi peko me java imam ganto bo imam Yesu Kristo abele ye me biava ya que na mi va Kristo ba kpajia mi nyaba Yesu Kristo a ma wo benye ye mi va les mio cremo allo musulman ba kpajia mina mi nyaba Yesu Kristo benyu ma wo kanyu ma wo dola abele ye dola bubu a over neneke unye madekuku la continue nemi kpɔ kora mea mawu ŋutɔ kpɔnkposo Yesu na ŋutinami ye ma le gblɔ na mi le kora be etanya tɔngua kpukpui blasi ɖeke va si ɖeke ça dit 3e chapitre du Coran 3e sur la verset 59 ma be inna mathala insa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turab thumma qala kun fayakun mo le no la rame mawu be Yesu ba ebe podum elesi bi Adam mawu wo Yesu baku anyiko wo Adam baku anyiko yebe gblem be nyi zu yebe zu agbeto mawu be nene wo Yesu nenyi mawu ye wo Yesu a Yesu magbate nyi mawu kewe Quran me won nemi ba Bible me a nemi kpo Yesu be mpo ki kebe poa pela nemi kpo Matthieu 27 verset 49 a Matthieu etanya bla Matthieu bla vivandre beaucoup bla ne voici likia gago ke o globe va do ga o kwa masili ke gwa ke Yesu la tichu gagia e globe na Eli lama sabachthani ebrebe mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné maunyi mukena ni blame leo ne Yesu be maunya ne nyi mawu mo ka bele enti le fure je Yesu ma ba tenyi mo ko eva evi ne mi bato i Bible me ne mi po acte 3 verset 13 obé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate qui était David qu'on le relâcha. Ça dit, Bible a l'ennemi Abraham be mau, Isaac be mau, Jacob be mau, mia to be maua et ko ebe clouvi Jésus deji. Et ça y est, il a glorifié son serviteur Jésus. Ne Jésus ni maua, Jésus matin ni mau, la bani et kuna mau. Verset 1. Et Jésus qui mis son dasina Pilato. Romain be gouverneur ga point mais be baoui, ba ken que Pilate ya dibé ya tati donc e ko mu jabore ko. Et nous, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Yeshua, mau ye quoi de dit, mau ye quoi? Yeshua m'a battu ni mau. Eh bien, mille nous sommes. Ye me biba Christo, musulman, même huno que le télé comme ça. Me biba le legit comme le miapa n'dedia, nous comme n'dedia. Ye mobiba nana nai ye maupa bobole moa que la sura nous le tefesia akba anyo miado pastor semedo koku kazmi nemiva bible abakpaji era bana miato imam inu abudala egbe agba ntoye le fia ba imam abudala iba enyanwa ma obe kluvi donc na mi le Yesu comme Yesu ni kluvi na ma le gudenwa ka fia ba te ya ma obe do Yesu be do ro ba ma obe kluvi okay anyo na mi va iba Quran ba enu medede ku bibla ba enu medede a donc enami nyaba Yesu a yonye ye bibla edo pejiba manyu yenyu mawo ke mawa eli kengba Yesu Kristo a enyu ibe edo chobi yati ya leke lati ademanami ye
mianya be enyumawo alo menyumawo ole gbo Ojasko akwa nita kwa na numere dia mauma agogoro ya nto nya nusi anu okata ya fia le mi apon ole gbogbo vinyo ola papa je ya bo mi mo pote igbodo pe ke mi aduwa mi mo pode ne vivi mi ke mi ado mi ro ko le jibe enyia via nyama nyama obo nya ovo me nya mo gbogbo dalagba ala do mo pota mo do akobu nyama boto to bo ide kakula nya nu itondo nu rea le mi Kristo to bo alo ncha bonye anu yi manya la bibla me mi le betere jibe Yesu nya mawa le mi po Yohanes pa gba le tagbama ike ni fofo nya agrofia me pupu amandre to yi amachipia me obe enya ma no me o meti wana le ko nya Yesu nya la nya ma fo ba do ntila ebe nya imawu to glodaria enya avame enya batozu ntila eye obe ople mawu ole keke chuma chupika keke gomejeji ake akofifi ake ne nya mase gome ya kemeke mawu le adam bato ya ke mia fofo o ma gbogbo wo ha gemeke mawu le wa adam Yesu le oku mawu ole chu keke gomejeji ake gomejeji que oku mauli donc obe eya mano mea o me di wa musique o wona donc ma to mano mea no ke nya me to mea ke ma o donc ale la lea que Yesua enya ma o to le fini apa Pastor Jean-Marie ma va gbo ye mia yi mia fofo Abdallah nami tepe yo ye ibe prove si o na ele gbogbo ba Yesua menyumawo medeko Kristo to si o le tele gomo kudonia na ko tepe ya madeke mele gbe Yesu Mesia mele no Yesu gake ni le no amenyiba ni ye onya ye mi de tibe ni anya le tepe sia ta na ibe prove Pastor Jean-Marie que which are approves yo latiana si de fiaba Yesu Kristo enyo mau gobi nanami enyo agbe mia no vi Abdallah en fofun pure mbabla yenti amana kokon clair ale ye mana kokon doa ma blobe e bal nya kulan yide amada na bala kan kabra nu boy ke la de mau Yesu mau nya ma de jinti ne mi trova le commenter jamais le Genèse chapitre 1, verset 26. Ebe mau blobe mina miawo ame. Ni ya yin to de kai no nya la blobe ma o ame. Ta be mina ya ukwa me ka wona na mau to mau evi mau gbogbokoke o la ma me ton. Ta blobe mina ne miawo ame na me no nka no wadi mi. Donc mau la mo wo gbe ya ewo Adam ntila kodari gbogbo mo lemu voyi mawu ko im parti gbogbo to dem ya azunuka biblia gbogbo ezulubo gbagbe e gbogbo amagboto ntila libo ple gbogbo e di mawu pepepepepe voi ni me mi lenkure biblia wa mawu dina na be ya honame ala be yewu amata non ta adina be ya honame gbesia go na ma geje ka xame adina be adi da hiya ke va geje gbegbelema hiya ke geje gbegbelema o trara ma o mo jia ma u no ma yiwa ko de ya ma globo to jere ko ga ma ko la ma ta no ma to ya mo ko wa ma ya e to de ku ire ku le no gba to ayi ma u nyanya na diva ajoku nyuna fiana no ne li ya bana ne ma o ma me nyu fian ajona va na jova ga ma kona ami ke le ga ma to me blana fo ma o ba di bana ya no ma churo mo vo ya da ma donc e to ipo no ma volia ikenye mutinla ikenye fia vole gbogbo mane yo twe ntina so nka c'est tourné et chorra donc bible globana Hébreux chapitre 1 chapitre 2 le verset 15 ebe mawa ayo nyebe menye dolawo jaba hona Abraham pumo jaba hona ta elebe mawu ne wajo de Abraham pumo ya ko nonomo pepepepe e wacho dola ko nonomo
donc mawu ŋutɔ tsɔ ame ƒe nɔnɔme be yate wɔ nu ka yate ɖe ame enu yi ta wòtsɔ ame ƒe nɔnɔme ɖe nye bena ŋutilã ya eda vo magbatia wɔ nu dzɔdzɔe ɖe mawu ƒe nɔnɔme nu vɔa nɔnɔme yi le mawu sia ele dzɔdzɔe ta mawu tɔ tsɔ ŋutilã ya madzɔmadzɔa etɔ dui nenema pɛpɛpɛpɛ ye wòtsɔ va vɔ trɔ démontré bena togbɔ be nugbanyi ŋutilã gbalame ŋutitsa hã wate wɔ nu ka wate wɔ nu dzɔdzɔe si be aleke fofo nya gblɔe va yi bena yesua ame kɔkɔe wònyoa mawu ŋutɔe tsɔ ŋutilã va wɔ nu kɔkɔe bena amegbetɔwo nakpɔe woanya be xixia te gblẽ ɖe gbegbe abosam trɔ fia ɖum ɖe gbegbe nenye wo ŋutɔwo lɔ̃a wate wɔ nu ka wate wɔ nu dzɔdzɔe fifia nu mele nɔ facile mele nɔ bɔbɔe ɖe na amewo ta ele be nu vɔ ŋutilã ya mawu tsa tsɔa wa wɔ nu ka woaɖe nu vɔ ŋutilã ma ɖa nu ma ta yewo ɖu atitsoga ŋutia egblɔ be fofo nu katã le gblẽm ɖi si be leke le gblẽm ne eli lama sabatani donc eye wònyo bena le dziƒo mawu gbɔgbɔ le ele soutenir mawu ŋutilã dakɔrɔtɔ gblɔ be lubɔ ŋutilã le gbɔgbɔ ŋutilã tsã le gbɔgbɔ ŋutilã ele soutenir lubɔ ŋutilã kape wòle wɔ ministère eye lubɔ ŋutilã nu te ŋutia ele bena ame yi le soutenir awɔ nu ka wòayɔe secours be ne va wɔ nu ka ne va xɔ ne yi donc kristoa mawu ye wònye tete le me ku megbe ame sia ame xɔ se bena etrɔ fɔ ame ŋutilã leke me kuna gbatrɔ fɔ na ŋutilã sia ŋutilã yi kua etsi yɔ dome ta Salomo gblɔ da ɖi bena eƒe magblẽ eƒe ŋutilã ɖe etsiƒe o eƒe ŋutilã maɖɔ gbegblẽ kpɔ o ta Yesua le nyati mawu nua ile die enye mawu enyo Pastor Jean-Marie medza nɔ gbɔ enyati ya le fia enyu be nyemabui be ne mi va mizrima va kpadzia nyemabui be womexɔ Yesu Kristoa abe mawu be nu elabena mawu ŋutɔ gblẽ be meɖo amegbetɔ abe nye ŋutɔ ɖokuinye ene esi fia be nye ŋutɔ ke le fia ŋutɔ tsa ke le kpɔkpɔ ma mawu le menye wati ayɔm be mawu le go ɖe me nu yi le nua me nyi be wole gbɔgblɔm be mizrimoawo ne ma se wobe nya gɔme nyui ɖea wole gbɔgblɔm be abe le ye mawua ɖi va Yesu Kristoa womedzi abe nye ku nene o wodzi ye etovo vɔ abe le ye woɖi va ye gbɔgbɔa va trɔ zu ŋutilã ye meganɔ mawua mo ye wòyɔ mawu ya ŋutɔ yɔ mawu bubu aɖea eɖe fia be meganyo mawu le yiyi ma mo wobe nya yi ma leke la ɖo ya ma dina ma bon enyama ŋuti ɖoɖoa ele simple ele wo dzoe Abdallah egblɔ bena ɖe mawu Adama mawue wɔe Eva edzɔtsɔ Adama me miawo ya etɔ kple nɔ le mia si vɔ Yesua etɔ menɔ esi o eya fi esi anyi bena etɔ kpɔkpɔ kple ŋkua yi menɔ esi o vɔ etɔ gbɔgbɔmetɔ le si elabe Biblia gblẽ nyui ɖe si va leke wòƒle ne mi ne ye ŋutɔ me verset ya wòna nua wobena eyi Maria dogo mawudɔla le gbedoxɔa wona gbɔgbɔ kɔkɔe la wo nu ka ela va dzi donc mawue va dzi eye mawue trɔ zu vi le ƒodome nɛ donc ne mawue do ŋutilã le nu ka Maria ƒe ƒodome eye mawu do ŋutilã eya fia kɔtɛ bena mawu nyenyea ele ŋutilã me eye nu ɖe yewo mawu nye yatsɔ ŋutilã ase wɔ nu ka ase va wɔ ye donc nenye be ŋutilã wotsɔ ŋutilã le nua wɔ kekekekeke eye mawu nyenya dze va ɖe ɖokui ɖe go awu dɔdasi le si nua ele bena ŋutilã ne yi to ne mawu anɔ nu ka ne yi dzi. Pastor Emmanuel medza va gbɔ enya ti si me bia Pastor Jean-Marie eɖo ŋuti ame yiwo le tele gɔmea wo ŋutɔ ɖeka koe nya wa ŋutɔe le senya ye wawoe ele kodzoa tso ne wa ɖokuiwo le telia gɔme ke miwo ya minyo enya egblɔla ye Pastor Emmanuel taflatsi enyi ya le fia ne me dzivia evinya enyonye ne etsɔ nye melioa evinye wo dzakpɔ
elabena evinya enyo domenyi no namelia wati ayo vinya be enya wati ayo nene a medeku to baba Yesu Kristo na yemile goblonwa gado mo micho na ndo on comparison ye mi acho sem nego no de wati anyo nene a okay ma woni yiro nyagbe enye elle toi si a me entendu sireka menye be view la be via cha enye leme kakele Yesu pa pajiri Yesu le gbogbo na yuda tobe ne de nya amasi menye bisa comment via eye le mbabla kokwa mea ma gbogbo na mosibe enyenye amasike lenye Yesu yeji Yohane pas baleta menyi me ma gbogbo na Mose be enyenye amasike menyi Yesu jaga bale zanya gbama kebe eyenye amasike yenye le rebeto ba baleta 8 okuku amenyi mea ele gbogbo be eyenye gbe etso so ma vome ire ma vome nke me dibe ma glo nya fofo o glo be ma wo gbogbo ava Maria ji le Coran me a o nya bo nyenye be ma wo gbogbo a anya ma wo kene ma wo gbogbo gede Maria me eye gbogbo o mate ponio eye gbogbo ava don ti la e amesia menye be nu sia nu iko jia avi o yonane aduna ntila tane Yesu lo gbogbo mbe fofonya menye ntila bo fofo gbomolo mawo gbogbo ya kaleme ntila sojia iyo molebe fofo ta nenye po Bible makata attribue alon ko yo kata uso na mawu Jehova la gomme tetiamea Yesu asa okata les arbres balemea Esaïe 43 eglobena maunye alpha ple omega Apocalypse chapitre 2 verset 8 ale gbogblombena mawu enye Yesu be yenye alpha ple omega mele gbogblo menye ntila gbonye lebe enye mawu